Praktikum 4 Basis data lanjut materi working with composite data types oleh Sabta Bagus Santoso, NRP 7411030046, dosen pembimbing Parengga Asmara. Objective: create user defined PL/SQL records, create a record with the %row type attribute, create an index by table, create an index table of records, describe the difference between records table and table of records. Composite data types are of two types, diantaranya PL/SQL record, PL/SQL collection terdiri dari index by table, nested table, dan V-array. Content internal components are reusable. PL/SQL records must contain one or more components of any scalar record or index by table data type called fields, are similar in structure to records in a third generation language, are not the same as rows in a database table, treat a collection of fields as a logical unit, are convenient for fetching a row of data from a table for processing. Creating a PL/SQL records, sintaksnya adalah tipe type name is record dalam kurung field declaration, kemudian identifier type name where field declaration is field name, field type variable %type, tabel column %type, tabel %row type, not null sama dengan default X. Declare variables to store the name, job, and salary of new employee. Contohnya seperti pada gambar berikut. PL/SQL record structure. Misalkan ada 3 field 1 employee ID number dengan panjang 6, field 2 last name dengan tipe varchar 2 dengan panjang 25, dan field 3 job ID dengan tipe varchar 2 panjang 10. The %row type attribute. Declare a variable according to a collection of columns in a database table or view. Prefix %row type with database table. Fields in the record take their names and data types from the columns of the table or view. Advantages of using %row type. The number and data types of the underlying database columns need not to be known. The number and data types of the underlying database column may change at runtime. The attribute is useful when retrieving row with the select statement. The %row type attribute, contohnya declare a variable to store the information about a department from the department table. Contohnya seperti pada gambar. Kemudian declare a variable to store the information about an employee from the employees table. Contohnya seperti pada gambar di bawah. Index by tables are composed of two components: primary key of data type binary integer, column of scalar or record data type. Can increase in size dynamically because they are unconstrained. Creating an index by tables. Sintaksnya seperti berikut. Kemudian mendeclare an index by table to store names. Contohnya seperti pada gambar di bawah. Index by table structure.
gambarnya menampilkan unique identifier, kemudian kolom tersebut berisi nama, selanjutnya creating an index by table. Sintaksnya seperti berikut. Using index by table methods. The following methods make index by tables easier to use. Axis, count, first and last, prior, next, trim, delete. Declare an index by table to store names. Example, define a table variable with a permit PLSQL data type. Declare a PLSQL variable to hold department information. And the example seperti pada gambar berikut. Dan selanjutnya adalah gambar contoh dari index by table of record. Summary: in this lesson, you should have learned to define and reference PLSQL variables of composite data types, PLSQL record, index by tables of records. Define a PLSQL record by using the %row type attribute. Dan overview: this practice covers the following topic: declaring index by tables, processing data by using index by tables, declaring a PLSQL record, processing data by using a PLSQL record. Soal latihan. Nomor 1, tulis blok PLSQL untuk mencetak informasi tentang suatu negara. Diambil dari tabel countries. Keterangan: gunakan perintah define untuk menampung country ID. Lewatkan ke blok PLSQL melalui variabel substitusi ESQL+. Gunakan data bertipe record untuk menampung informasi. Gunakan DBMS output put_line untuk mencetak informasi tersebut. Gunakan untuk negara dengan ID CA, DE, UK, US. Sintaks SQL-nya sebagai berikut. Setelah sintaks ditulis semua, maka akan muncul enter value for country ID. Masukkan CA, maka country ID sama dengan CA, Kanada, dan memunculkan 2 merupakan region ID. Soal nomor 2, buat program PLSQL yang menampilkan nama dari tiap departemen yang ada pada tabel departments dengan menggunakan index by table. Keterangan: deklarasi variabel myTable bertipe index by table yang menyimpan informasi nama departemen sesuai dengan data yang ada pada tabel berikut. Jadi, dalam tabel departments ada sebanyak 7 macam departemen dengan nomor departemen seperti yang tercantum pada tabel tersebut di atas. Gunakan loop untuk menampung semua nama departemen untuk dimasukkan ke dalam variabel myTable. Gunakan DBMS output line untuk mencetak hasilnya. Berikut sintaks programnya. Sintaks ini menampilkan administration, marketing, shipping, IT, sales, executive,
serta accounting. Soal nomor 3, modifikasi program PL/SQL yang dibuat pada nomor 2 untuk menampilkan semua informasi pada tabel departemen, meliputi nomor departemen, nama departemen, dan lokasi departemen. Keterangan: gunakan variabel myDepTable yang bertipe index by tabel untuk menyimpan semua file dari tabel departemen. Gunakan loop untuk menampung semua informasi. Gunakan DBMS output line untuk mencetak hasilnya. Sintaks programnya sama seperti yang tadi. Setelah sintaksnya selesai ditulis, maka akan muncul administration dengan lokasi ID 1700 serta departemen ID 10, kemudian marketing, shipping, IT, sales, eksekutif, accounting. Soal nomor 4, contoh program berikut menghapus data pegawai yang memiliki nomor pegawai dari manajer ID seperti yang ada dalam daftar kumpulan nilai manajer ID. Sintaks programnya adalah seperti berikut. Terima kasih.